Moje ime je Dušan Petković, poznati kao Ryuzaki i igram na poziciji džanglera za ekipu X25 Esports. Imam 18 godina i trenutno idem u 4. godine gimnazije. I za LoL sam čuo preko drugara. Igrali smo World of Warcraft i nakon nekog vremena moji drugi su prešli na LoL i rekli su mi kao da probam jer je mnogo dobra igrica. I u početku mi se uopšte nije svidjela, mislim da je prelaka i nije bilo ništa da se radi. I nisam nastavio da igram posle tih nekoliko partija uvodnih. A onda kad sam krenuo opet u školu, moj drug mi je opet rekao da probam drugi put i tad mi se svidjela i krenuo sam da igram. Ranked sam krenuo da igram, LoL sam krenuo da igram na kraju druge sezone, to je početak treće. I na početku to mi je bilo u stvari da igram samo sa drugovima i da igram for fun, nisam mislio da ću ikada igram competitive ili tako nešto. I uglavnom sam igrao normal ili na 3x3 mapi. I nakon nekog vremena sam provalio da ima ranked u stvari i tu sam hteo da se oprobam. I prve sezone sam, to jest tada je još bio ILO, pa sam posle kad se resetovali divizije krenuo sam da igram i krenuo sam od Bronze 5 i stigao sam do Gold 1 te prve sezone i to je bio nekak uspeh za mene. I na poziciji jungle sam došao tako što imao sam druga koji smo, gledali smo zajedno turnire i to i vidjeli smo da njemu se svidjelo da igra mid i u to vreme smo gledali Fakera kako igra mid i imao je junglera Bangija. I onda on je meni rekao kao moraš da probaš jungle i meni se to svidjelo i zajedno smo igrali stalno i tako sam došao do pozicije jungle. Pre toga sam igrao dosta rolova, ali u džungli sam se nekako pronašao. Da bude teamfight jer ako Ru dobije Barona, ovo je gotov game. Ovo je sad jak loš pozicija za Ru, ogroman taj dover, nokapoće trojicu, čak Kolamak sada pali ulti, ne može da izdrži sad taj damage, dobije ulti, ali uzima bluti Barona i ovo je kraj za Ru, uzima blok, pada Kamzoni. Pa, u to vreme kad sam igrao LoL, na klijentima se stalno reklamiralo ti turniri Worlds i to i onda kad sam to pogledao, shvatio sam kao da postoje ljudi koji stvarno bave time i koji mogu da žive i to mi svidjelo, mislim, ne toliko zbog nagrada, nego koliko zbog tog takmičarskog duha koji sam ja uživao. Pre toga sam i trenirao sportove kojim sam stalno takmičio i to mi je bilo baš zabavno i nakon toga sam krenuo da gledam LCS i ostale turnire i svidjelo mi se to baš i hteo sam da organizujem svoj prvi tim i u to vreme baš u mom gradu se otprilike održavao taj prvi turnir i gde sam skupio ekipu koju smo već duže vreme igrali zajedno i probali smo, jasno da nismo uspeli, ali meni je to bilo super iskustvo i onda sam dalje krenuo da tražim druge timove i da se oprobam u boljim turnirima. Kad sam krenuo, igrao sam dosta rankeda i u početku nisam bio baš najbolji, imao sam dosta problema i dosta sam gubio partije, onda sam shvatio da može da pomogne to što da gledam proigrače kako igraju i to mi je uglavnom bilo, to mi je najviše pomoglo zato što sam bio period u mom životu kad sam više sam gledao proigrače kako igraju nego što sam sam provodio vreme igrajući i mislim da je to bilo od velike pomoći. Takođe, uglavnom ranke dobijaju više mentality i takve stvari koje sposobnost igrača da ostane miran u stresnim situacijama i da napravi dobru odluku i mislim da pored toga skilla i game knowledge-a koji treba, mentality isto dosta pomaže u rankedu i kako da postanete bolji igrač. Prvi put smo dobili shot callera, bio je prvi jungler kojeg sam vidio da zna da se kreće u džungli, da zna da koristi svoje resurse, jednostavno da organizuje pathing u džungli, da zna da gankuje i lepo igra. Uaj, kreće mi sad. Evo ga sad ovdje je Lessing, slingshot i lep stanak Gizmuksa i Kuna, Kuon će pasti prvi repel je bačan od strane Gizmuksa, pokušao da se izvuče uspeva u tome Fox, uzima kill, Legendary Kuon je pao, sad vidimo ogroman les pal, 50 tačka kova za Ryuzakija, masakar! Pa u petoj sezoni kad sam igrao imao sam jedan account i to mi je bio main i sa njim sam stigao do 200 LP na istu. I to je bio master i onda sam odlučio da, pošto čuo sam od drugih igrača da je West bolji, i odlučio sam da prebacim akaunt tamo i da probam da vidim kako mi tamo išlo. I nakon što sam ga prebacio, pošto su i dalje bilo dosta turnira koji se igrali na istu, trebao mi je akaunt na istu, pa sam odlučio da od level 1 napravim nov akaunt i da probam da igram. U početku je bilo to samo da se skupim za heroje, rune i da imam čisto za turnire, ali kako sam krenuo da pobeđujem, teo sam sve više i više i da konačno dođem do challengera. Što sam teo od početka da uradim i te sezone sam možda za 2 meseca krenuo od level 1 pa stigao sam do 6 LP-a Challenger i tu sam završio tu sezoni 6. Mislim da svako ko želi da igra jungle poziciju mora da nauči jednog heroja od te Lee Sin. To je bio moj prvi heroj kojeg sam kupio i omiljeni heroj i mislim da svaki dobar jungler koji postoji na svetu mora da igra tog heroja. Pored toga, također od kad je reworkao na Nidali, ona mi se baš svidjela i nju sam uglavnom dosta igrao i uglavnom sa tim herojem sam prelazio divizije, imao dobre skorove i mislim da to su dva heroja koji su onako carry type
i ko može da savlada, vrlo lako će da se probije kroz diviziju. Pošto trenutno idem u školu, LoL mi je neka vrsta jednog zadovoljstva koje imam i naravno da planiram još uvijek da se takmičim dok to ne bude bilo problematično za mene i za moju školu. Nastavim da isto probam da upišem faks, ali svako ću da nastavim da igram LoL i da probam da se takmičim što duže mogu. Pa mislim da trenutno na domaćoj sceni ne postoje još pro igrači, nego za to je potrebno da se ide u inostranstvo, mada mislim kako je krenula sa Fortunom i Sebelom, da to će ubrzo postati prava stvar. Ja mislim nadam se da će uskoro u Srbiji imati dosta pro timova i pro igrača koji će moći od toga da žive, ali za sad mislim da treba se ići u inostranstvo ako planiramo nešto da uradimo. Pa svakako mislim da kada bih dobio neku ponudu ili kada bih bio dovoljno dobar da igram tamo, prihvatio bih je i naravno zamišljam sebe kroz koju godinu da ću igrati u LCS-u ili u Challenger Seriesu, makar da dokažem da mogu tamo da igram i da se nosim sa tim ljudima i to je neki moj san koji bih stvarno želeo da ostvarim.